Hello, so naata diri sa gawas kay maghimo ko kanang fertilizer sa tanom guys. So ang buhaton is kani siya. Kani. So mao ni siya ako ang himuon og kanang fertilizer. Ato ni siya i-decompose na. I-process nato ni siya for decomposition. So inakalataan ni guys, inakalataan ni muna siya mahimo o kanang patambok sa tanom, sa patambok sa yuta or sa mga imong itanom vegetables or mga bulak. So pwede kay ni siya himuon niya. Lami kay ang yuta diri, lami kay ang yuta diri. Oh, itong kay ang yuta. So maghimo ta diri og kuan fertilizer sa tanom. Karon manilhig sa to. So akong gipangsilig ni mga dahon nga nga hulog dira sa babaw sa kahoy. Mao siya kadaghan, oh. So na ako diri sa gawas sa amoang balay. Nadaplin ko sa to. So kani siya, ako ni siya himuon o kanang patambok sa yuta. Ato ni siyang i-process for the decomposition. Kaya muna siya ato ang gamiton as fertilizer. So muna akong silhig. So ang gamit diri sa gawas nasod mao ni silhig diri kay wala man tay tukog diri, wala man lubi diri guys.